नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 84तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज राज्यसभा निर्वाचन कथा आपण मैंने देखिथिबे। वर्तमान समग्र देश रे राज्यसभा निर्वाचन को नहीं आलोचना पर्यालोचना चली। राजनैतिक दल माने कसरत रे व्यस्त अछंती किपरि ताकर प्रार्थीर सदस्य मानू जितेकी आणवे। वर्तमान 10टी राज्य रे 37 स्थान पर निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। से हिसाब रे ओडिशा राज्य रे 4 जन सदस्यों निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ओडिशा रु राज्यसभा को जाउथबा सदस्यों संख्या होची 10। से 10 रु 4 जन निर्वाचन होची। वर्तमान आमे लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन बाबद जानू। जो माने भोटर लिस्ट जो मानकर नाम थाए से माने भोट दियंती एवं से लोकसभा एवं विधानसभा एमपी एवं एमएलए माने प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती। किंतु राज्यसभा जो निर्वाचन हुए सेटा अप्रत्यक्ष भाव में हुए। सेटा अप्रत्यक्ष माने आमर जो संविधान अच्छी तार 80 धारा अनुसार राज्यसभा सदस्य संख्या होची 250। जो अप्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती 238 एवं 12 जन राष्ट्रपति द्वारा साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र में जो माने उल्लेखनीय अवदान थाए जो मानकर से मानक राष्ट्रपति मनोनीत करती से मानकर संख्या होची 12। 238 जन अप्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होती परोक्ष भाव निर्वाचित होती। 12 जन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती। किंतु वर्तमान आमर सभ्य संख्या अच्छा 233 जो मैंने अप्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होती एवं बाकी 12 जन जो मनोनीत होती से 12 जन एमती मोट 245 जन आमर सदस्य संख्या अछंती। एवं आमर वर्तमान ओडिशा राज्य रे 4 जन निर्वाचन होउची। आमे ए जो कहूँ धारा 83 अनुसार राज्यसभा गोटे परमानेंट सभा। ये सभा के डिजल्व हुए नहीं। जदियो यार सदस्य मानकर कार्यकाल 6 वर्ष किंतु ये राज्यसभा लोकसभा जमती डिजल्व हो जाए कि कार्यकाल सरी जाए सेमती राज्यसभा हुए ना। राज्यसभा सब बेले था किंतु तार सदस्य माने प्रति 6 वर्ष अवसर नियंती एवं प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य अवसर नियंती। अनेक समय कथा हुए लोक कहू कहू कही दियंती जे राज्यसभार कार्यकाल होती 6 वर्ष। तांकर कार्यकाल 6 वर्ष नुहे से सदस्य मानकर कार्यकाल होती 6 वर्ष। आमे जो 84 धारा आमर अच्छी एक संविधान से उल्लेख कराई जो माने कर बयस 30 वर्ष होइथिबो जो माने भारतर नागरिक होइथिबे जो माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय करूनथिबे जो मानकर मस्तिष्क सुस्थ थिबो जो माने देबालिया होई नथिबे सेही परि लोक माने राज्यसभा को निर्वाचित होई पारिबे एवं सेमानकर मनोनयन पत्र दाखल करि पारिबे। आमे जानू जे सबु राज्य को जो सबु राज्य राज्यसभा को सदस्य संख्या समान नुहे। जो राज्यर लोक संख्या जेते बेसी से अनुसार से राज्य अधिक सदस्य राज्यसभा को निर्वाचित होती। उदाहरण स्वरूप यूपी जेहेतु लोक संख्या बेसी सेठू 31 जन निर्वाचित होगी जाती राज्यसभा को। ओडिशा जेहेतु लोक संख्या कम से 10 जन निर्वाचित होकर जाती। आमे वर्तमान जो माने मनोनयन पत्र राज्यसभा दाखल करेंगे अनेक समय मनरे प्रश्न आटे जो अन्य राज्य कहीं आसी
ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ କି ଆସିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲୋକ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ଏହାର ବହୁତ ନଜିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଜଣେ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅତି କମ୍ରେ 10% ବା ଅତି କମ୍ରେ 10 ଜଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋନୟନ ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନୋନୟନ ପତ୍ରରେ ନିଜେ ପ୍ରପୋଜର ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ମନୋନୟନ ପତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରପୋଜର ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆସିକରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରୋସେସଟା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ହେଉଛି, ଏ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଏଠି ଆମେ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଉଛି? ଗୋଟେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 147 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭେକେଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 147 ହରଣ 4 ଯୁକ୍ତ 1, ଇଏ ଯାହା ହେବ ହରଣ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ମାନେ 4 1 5, 147ରେ 5କୁ ଭାଗ କରାଯିବ। ଯାହା ହେବ ତାକୁ 1ରେ ଯୋଗ କଲେ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ ପାଇଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଯାଇପାରିବ। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 30। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 30ଟି ଭୋଟ ଜଣେ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଜରିଟି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ 4 ଜଣ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରିବେ? ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟର ଯେଉଁ ଦଳର ଯେତେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସଦସ୍ୟ ପଠାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 30ଟି ଭୋଟ ପାଇଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହେଉଛି ସେ ଭୋଟରେ EVM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇ ଭୋଟରେ ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ କାହିଁକି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ କଥା ଆମେ ୟା ପଛକୁ ଆସିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଟଟା ଯେଉଁ ଦେବେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ହେଇଥିବେ ସେଇ ଦଳର ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଇଠି ବସିଥିବେ, 1903 ମସିହା 2003 ପରଠୁ ଏ ଆଇନଟି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦଳର ସେ ଦଳର MLA ହେଇଥିବେ ସେଇ ଦଳର ଯିଏ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଠି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ନିଜ ଦଳରୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଭଳି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ଏକଥା ହେଇପାରେ ସେ ଯେଉଁ ଦଳର ସଭ୍ୟ ହେଇଥିବେ ସେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ 4 ଜଣ 4ଟି ପଦ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ। କେମିତି କ'ଣ ଭୋଟ ହେବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 1 2 3 4 5 ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ 1 2 3 4 5 ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବ ଦେବେ
अवश्य एकथा जो दल माने थांती से माने निर्धारित करिथांती तमे काहाकू कौ कैंडिडेट को किए फास्ट प्रिफरेंस दब ताहले तांको पार्टी ठीक भाव में तांकर जो सभ्य माने थिबे ठीक भाव में जीतिकी आसबे। किंतु एइटी गोटे कथा आसुची मन करंतु जड़े 30 भोट पाइले से पाइगले किंतु 5 जन भितर समस्ते जदि 30 भोट न पाइले ताहले कौन हम ना एइटी होची सिंगल ट्रांसफरेबल भोट ए गोटे टिके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जेमती साधारण भाव में राज्यसभा लोकसभा भोट गणा जाउची एटा सेमती गणा जाए नाही एणु टिके एटा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किंतु आपको निर्वाचन कमिशन करती किंतु जदि जोटी जेतिकी भोट पाइबा कथा से हिसाब रे जहाँ को 30 जन को ठीक 30 भोट समस्त को जहाँ को दवा कथा मिल जीवो ताले ए जो कार्यक्रम अच्छी यही भली भाव में गणना करिवार किछि आवश्यकता नहीं। ओडिशा रे प्राय 2013 मसीहा परठारु आउ किछि निर्वाचन हबार आवश्यकता पड़ी नथिला। ए वर्ष आउ थरे निर्वाचन जेहेतु अधिक कैंडिडेट अच्छी निर्वाचन आवश्यकता पड़ी राजनैतिक दल माने तांकर गोटी चालना करुछंती किए जीतब हारिब सेमानकर कला कौशल उपरे निर्भर करे। राजनीति सब बड़े एक मिसिले 2 हुए नहीं 11 हुए केतेबेले 1 रु 1 गले 0 हुए नहीं सी भी 11 हुए देखा रहा कौन फलाफल हेब। आजिकार अध्याय आपण मानकु किपरि लागिला से कथा मतामत जनइबे। यदि भल लगी था लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।